Yo. Salim. Tuh. Ya nontonnya di rumah ya. Salim, pinter. Nah. Salim, barakallah. Aja nakal ya. Men sembuh ya. Kalau pamit, wah. Nggih, nuwun nggih. Nggih. Hati-hati ya, Mbak ya. Nggih. Paling nggih dinten emes mangke ya, Mbak. Ya enggak apa-apa terserah kan. Men logro to diminumke herbal iku mudah-mudahan sesake aman. Nek biasanya aman iku kan nek urat telunggong sing bermasalah iku. Kalau lewat Njobo jauh ya. Lewat Agri ya. Lewat Agri. Agri lewat Agri ya. Monggo, Monggo. Atau selu makanan nih. Sejam lebih ya. Kurang lebih sejam. Sejam lebih perjalanannya. Antar anak sesak napas akibat salah urat 3 titik. Ya. Nginep sini aja nggak apa-apa. Kok buka sini nanti buka sini. Nggih, terobos ya terobos cepat. Nggih. Mau balik ke Selu Makanan lewat Agri PT. Nggih. Enggak. Nggih. Ini bulan puasa ngurut anak kecil sesak. Alhamdulillah udah membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.